बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले आपने हमारे मुख्तलिफ क्लिप्स देखे और आज भी मैं आपको एक मुनफरद यूनिक टाइप का क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरा आपको ये बताने का मकसद है कि अल्लाह की एक खास नियामत जो अल्लाह का पैगम्बर जिसके लिए जहान बनाया गया उसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, यानी शहद, उर्फ आम मीरपुरी पठवाई ज़ुबान में माखियाँ। ये एक ऐसी खूबसूरत तरीन मक्खी के पेट से निकलता है जिसके बारे में रब काबा ने कुरान में फरमाया, और हमने इन मक्खियों के पेट में से उतारी शफा। लेकिन ये बदनसीबी हमारी कौम और मुल्क की, मुसलमानों ने ठेका ले लिया है। हर वो काम जो रब ने कहा, जो पैगंबर ने किया, हमने उसके उल्ट करना है। आप काफिरों के मुल्क में जहां भी चले जाएं, जहां किसी कोने वाली दुकान में चले जाएं, आपको 3 चीजें वहां से मिलेगी: ब्रेड और दूध, सिगरेट और शहद, यानी उर्फ आम में माखियां। लेकिन मुसलमानों के नसीब में ये माखिया है ही नहीं है। मैं खड़ा हूं अपने ही चकसवारी जिला मीरपुर कश्मीर के अंदर, जहां हर सीजन के अंदर मौसम बहार में हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे पेशावर से आते हैं और ये इनके पास मक्खियों का फार्म है। और इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं कि कहीं ये लोग 2 नंबर हमको शहद देते हैं, ये चीनी वाला हमको शहद देते हैं। और चूंकि मैं खुद हकीम गरी का तालिब इल्म हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस पे तहकीक करूँ और आप तक उर्दू में, इससे पहले यूट्यूब पर जितने प्रोग्राम भी हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं, अपने दोस्तों के लिए ये एक प्रोग्राम बनाऊं जिसमें वो जानकारी, वो मालूमात जो मैंने पिछले चंद महीनों से इस्तेमाल की है वो आपके सामने या आपके यहाँ आपके गोशे गुजारिश कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये शहद जो हमारे नसीब में नहीं है, वो क्यों नहीं है? आपको जिला मीरपुर में हर दूसरे पाकिस्तानी मीरपुरी के घर में शहद की बोतल मिलेगी। अगर आप कहें कभी आपने इस्तेमाल किया, वो कहेगा नहीं नहीं, ये इसलिए है अगर हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हम उसको देते हैं। होता ये है जबकि बच्चा बीमार होता है तो फिर भी ये डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये हमारी बदनसीबी है और इसीलिए हम में से हर दूसरा बंदा अपने मादे का मरीज है, उसको निज़ाम हजम काम ही नहीं कर रहा है। तो हम आज आपको दिखाना चाह रहे हैं ये शहद है क्या, और ये जो फार्म का जो शहद है, एक तो हमारे यहाँ जंगली शहद होता है जो दरख्तों पे होता है, इसमें फर्क क्या है? क्या वाकई इसमें मिलावट होती है, चीनी होती है? हमारे यहाँ एक और हमारे यहाँ कल्चर है हर चीज को गाली देना, और छड्डो जी तो वैसे ही है। आज हमने इस पे तहकीक की है और चूंकि ये मेरा ये फन है हकीम गरी, तो ये बड़ी चीज है जो मुंसलिक है इल्म तिब के साथ। और ये कि ये शहद पत्तों से नहीं बनता, ये सिर्फ और सिर्फ फूलों की पत्तियों से बनता है, वो भी खालिद किस्म के फूलों की पत्तियों से। हमने आज आपको मालूमात देनी है, जानकारी देनी है। और ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ खानाबाद मीरपुर के पास, जहाँ एक फार्म है मक्खियों का, और हम दिखाएंगे आपको मक्खियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात। ये अगर आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये पानी के अंदर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ मक्खियाँ बैठी हुई हैं। तो इस मक्खी को पानी भी चाहिए होता है, तो हर एक जी रूह को, हर एक जिसके अंदर जान है उसको पानी चाहिए होता है। तो यहाँ ये मक्खी पानी इस जगह से हासिल करती है, खालिद पानी पे नहीं बैठती, यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। और अगली बात यह है, जब मौसम बहार खत्म हो जाता है, जब फूल नहीं होते, तो चीनी या गुड़ या शीरा वो आप छत्ते के साथ नहीं रखते, बल्कि ये भी याद रखा जाए इस पानी के अंदर वो शीरा, वो गुड़ या जो भी वो मीठी चीज है वो मिक्स की जाती है, फिर वो यहीं पे डाल दी जाती है। और शहद अपने तरीके से वो शीरा इस्तेमाल करता है। ये बात याद रखी जाए, अगर चीनी भी मिला दी जाए जब वो मक्खी के पेट में जाएगी और बाहर निकलेगी, तो फिर कुरान की वही आयत के मिस्ताक कि हमने उतारा इन मक्खियों के पेट में आपके लिए शफा उतारी हमने। तो मतलब ये चीनी भी अगर चली जाए तो वो भी एक नियामत है, वो भी शहद है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ मजीद मालूमात। हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त हैं जो एक्सपर्ट हैं और ये फार्म उनका है, उनसे हम पूछेंगे कुछ कुदरत की और हुसीन ऐसी चीजें हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको शहद पे और अल्लाह पे प्यार आ जाएगा। प्लीज सर आप आ जाइए। इसके नंबर का कहीं है देख रहे और कुछ साफ कर दे मक्खियाँ वो ब्रश से किधर वाली, ये वाली। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा, ये मलका है और हर छत्ते में एक मलका होती है, ये मलका है। इसका साइज बाकी मक्खियों से 2 गुना या कभी कभी 3 गुना भी होता है।
یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جو ہمیں ابھی میں اس کی تفسیر بتاؤں گا. تقریب ہے یہ ہے کوین اور یہ ہر ایک چھتے میں ہوتی ہے اور یہ پورے اس چھتے کی انچارج ہے. آپ اس کا سائز دیکھیں عام مکھی سے دوگنا ہے, کبھی کبھی یہ 3 گنا بڑی ہوتی ہے, یعنی اس کا جسم 3 گنا بڑا ہوتا ہے. سر بڑی چیز صاف کر دیں مجھے. اور گھر کہاں ہے یہاں کوین کا؟ اس پوری پیٹی کے اندر یہ جتنے بھی چھتے ہیں, یہ ان پیٹی پوری کے اندر ہمیشہ ایک کوین ہوگی. ہر ایک باکس کے اندر پیٹی کے اندر ایک کوین ہے. اور حیران کن بات یہ ہے اس باکس کے اندر کی کوئی مکھی اس باکس میں نہیں جا سکتی. کیوں کہ وہ کوین کی ہر ایک پیٹی یا باکس کی الگ الگ کوین ہے. اور یہ آپ کے لیے ایک اور حیرانے کی بات ہوگی, یہ اتنے باکس پڑے ہوئے ہیں تو یہ جب شہد کی مکھیاں باہر جاتی ہیں چرنے کے لیے یا پھولوں سے رس لینے کے لیے تو وہ واپس کہاں پہ آتی ہیں. یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس باکس کی جو مکھی ہے جب وہ یہاں سے جائے گی چاہے 10 میل دور کیوں چلی جائے, واپسی پہ اس کوین کی اپنی سمیل ہوتی ہے, وہ اسی سمیل پہ یہیں آئے گی. نہ وہ ادھر جا سکتی ہے نہ وہ یہاں جا سکتی ہے. تو اس کائنات کو بنانے والے نے کیا خوب نظام بنایا ہے. یعنی ان ہزاروں پیٹیوں میں سے باکس میں سے مکھی اپنے اپنے باکس میں جاتی ہے. حالانکہ اس وقت ہمارے ہزاروں مکھیاں گھوم رہی ہیں. تو یہ حیرانی کی بات ہے یہ کیسے اپنے گھر میں جاتی ہیں. اب میں نے ایک اور چیز آپ کو دکھانی یہاں پہ. آپ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اس نے اس مکھی بے زبان کو کتنی عقل دی ہے. یہ سارے کے سارے یہ جو چھتا ہے یہ 2 حصے ہیں اس کے. یہ اوپر والا جو سیل اس کی بند ہے یہ نیچے والا. نیچے والے چھتے میں مکھیاں خود ریسٹ کرتی ہیں اور یہاں پہ بچے دیتی ہیں, انڈے و بچے. اور ہر وہ سوراخ جو بند ہے 1 2 3 4 یہاں اس کا مطلب یہ ہے انڈا اس میں انہوں نے دیا ہے, بچہ ابھی تیار ہے, اسے یہ بند ہے کسی بھی بیرونی جارحیت سے بچنے کے لیے, موسمی اثرات سے بچنے کے لیے. اور جو خالی ہیں یہاں پہ بچے یا انڈے نہیں ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے یہ اوپر کا حصہ اس مکھی کو یہ عقل کس نے دی ہے, اس میں صرف اور صرف خالص شہد ہے. وہ نیچے نہیں ہے وہ اوپر ہے اور اوپر سے یہ سیل پیک کر دی گئی, یہ بند کیا گیا ہے. اب میں اس کو سارا دن ہلاتا رہوں یہ یہاں سے گرے گا نہیں. اور ایک اور حیران کن بات, اسی چھتے کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کوین ہوتی ہے جو ملکہ ہوتی ہے. ملکہ کا سائز 2 سے 3 گنا بڑا مکھی سے ہوتا ہے اور اس کا اپنا گھر بھی اس سے بڑا ہوتا ہے. ملکہ خود یہ شہد استعمال نہیں کرتی, اس کی ایک الگ اپنی خوراک ہوتی ہے جسے رویل جیلی کہتے ہیں. یورپ میں انگلینڈ میں خاص کر ہالینڈ اینڈ بھارت جو ایک بڑی دکان ہے جہاں ہربل چیزیں ملتی ہیں, وہاں سے 16 پاؤنڈ کی 10 شیشیں ملتی ہیں رویل جیلی سے. رویل جیلی پہ جرمنی کی قوم نے بڑی تحقیق کی ہے اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ ملکہ کی خوراک جس سے ملکہ کھانے کے بعد اپنا جسم دوگنا اور 3 گنا بڑھا لیتی ہے. اگر وہی انسانوں کے بچوں کو دیا جائے, بڑوں کو, انسانوں کے بچوں کی قد کی بڑھوتری بھی بڑھ جاتی ہے, ہارمون بھی بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ اور ہزاروں ایسے فوائد ہیں جو شہد سے الگ ہیں جس کو ہم اس عام میں ماہیاں کہتے ہیں. ماہیاں سے کچھ اور ہیں اور ماہیاں وہ تو خود شفا ہے. قرآن نے کہہ دیا, اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھولوں کے رس سے بنتا ہے. دنیا کی کوئی بھی دوائی ہے وہ موسٹلی پھولوں ہی سے بنتی ہے اور یہ نیچرل دوائی ہے. میں اپنے تمام سننے دیکھنے والوں سے کہوں گا خدارا اگر انگریز کے ہر گھر کے اندر شہد موجود ہے, آپ تو کلمہ گو ہو. آپ کے پیغمبر نے تو ہمیشہ شہد کو پسند کیا ہے, تو سنت سمجھ کے ہی اس کو اپنے گلے سے نیچے اتاریے. آپ میں سے ہر دوسرا مریض ہے اور یہ ثواب سمجھ کے کریں گے, ثواب بھی ہوگا. یہ ہزاروں بیماریوں کی شفا ہے. ہماری نسل چاہے وہ میرپور میں ہو, پنجاب, سندھ یا انگلینڈ میں, ان کو شہد سے نفرت ہے. ان کے نصیب میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت یہ کھا سکیں, یہ استعمال کر سکیں. اور بہت سی بیماریوں کی یہ دوا ہے. اگر آپ صبح نہارے منہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد ڈال کے اس کو استعمال کریں, یہ ہزاروں بیماریوں کی دوا ہے. تو انشاءاللہ باقی تحقیقی کام بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اور یہ ایک خاص بات, موسم بہار میں ان لوگوں کو شیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ بالکل اوریجنل شہد ہوتا ہے. یہ اسی لیے پشاور سے یہ باکس لے کے ضلع میرپور میں آتے ہیں یا مختلف اضلاع میں
जो बहुत ज्यादा मौसम बहार की तरह जहाँ फूल होते हैं, वरना अगर शीरा डालना हो, चीनी डालनी हो तो पेशावर तक यहाँ ये मारे मारे क्यों फिरें। तो यहाँ ये जंगल में लगाते हैं, इनको उर्फ यहाँ उर्दू में मक्सबान भी कहा जाता है। तो ये मक्खियाँ यहाँ से इन जंगलों में जाती हैं और जंगलों से ये मक्खियाँ अपने लिए ये मुख्तलिफ फूलों से रस निकाल के हमारे लिए ये खूबसूरत तरीन नेमत पैदा करती हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ये फिर लोग यहाँ से दुबई, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में भेज देते हैं। और हैरान कुन बात यह है, ये खालिस तरीन शहद मौसम बहार का सिर्फ 400 रुपये का किलो मिलता है, यानी 2.5 पाउंड किलो। ईमान वालो, हिम्मत करो, ये थोड़ा सा मरने से पहले खा लो, यकीन कीजिए आपको इसका फायदा होगा। नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे खुशी इसलिए होगी कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम इसको देखें, ये वही मेरे ख्याल में सर इसे क्या कहते हैं आप? सिल इसे कहते हैं। ये वही शहद जो हम आपको दिखाया बाहर। अब ये ऊपर से जो मक्खी ने वो सील किया था वो शहद, वो इसको उखाड़ रहे हैं। ज़ाहिर है इन्होंने इसको एक मसनूई तरीके से निकालना है। आप एक बार देखो, देख लीजिए, ये शहद है सर, ये देख लें आप, सील, ये सील इसको उतार रहे हैं। ठीक है। और ये जो ये निकाल रहे हैं, इससे बाद में वैक्स बनेगी, WAX, जो बहुत सी और चीजों में इस्तेमाल होती है। और अब जब ये इस तरह खाली हो जाएगी, अब आपको ये शहद नजर आ रहा है बिल्कुल सामने, अगर आप देखें तो इसको ये इस मशीन में डालते हैं, ये देखें, और घुमाते हैं और फिर ये इस शहद को हाथ से लगाते, बिल्कुल इसको प्योर रखते हैं, नेचुरल। अब घुमा रहे हैं, वो उसकी आवाज से ये शहद यहां से निकलेगा।